कोनी आउ 2 दिन पर तो जन्मदिन तू आज जाई केबे भी तो जन्मदिन रे केक काटिनु ए वर्ष तो केक काटिबु ना नहीं। अरे तू भी ना काहाकू कौन कथा पचारुचु एमिति गरीब मानकर कौन केबे जन्मदिन पालन हुए तमे माने कौन देखिन मो बापा माँ मो जन्मदिन केते धूमधाम रे पालन करती एई आसंता मास मो जन्मदिन तमे समस्ते मो घर को आसीबा मु तम समस्तंको केक खुएबी तमे माने धनी बोली एमिति मोर मजा उड़ौच एई शुक्रवार मो जन्मदिन तमे समस्ते मो घर को आसीबा आउ देखिबा मु सबुठ बड़ केक काटिबी। एमिति रागी कुनी ता घर को गला आउ तार माँ को कहिला माँ माँ मु केबे भी मो जन्मदिन रे केक काटिनी बोली मो सांग माने आज स्कूल रे मोर मजा उड़ौथिले मु सेमानकु कहि के आसीची एथर मु मो जन्मदिन रे गोटी बड़ केक काटिबी। अरे माँ छोट केक किणिबाकु मो पाखरे टंका नाही आउ तो बड़ केक किणिबाकु चाहूचु तो बापा जीवा परी मु अनेक कष्ट रे घर चलौची एमिति रे मो तो जन्मदिन केमिति पाळिबी कहिलु रे माँ। माँ मोर भूल हेई गला तमे आउ मन दुख करनी मु आउ केबे किछि तमको मागिबिनी। माँ माँ आज तम जन्मदिन अनेक दिन हेलानी मु समुद्र कूल को जाइनी आज ना मोर समुद्र देखिबा को बहुत इच्छा हेउची मु एबे जाउची समुद्र कूल रो टिके बुली आसीबी। अच्छा हो तो जा हेले शीघ्र घर को फेरिबू मु आज तो मन पसंद खाइबा रांधि थिबी। तापरे कुनी समुद्र कूल को गला सेपटे समुद्र भितरे गोटे जलपरी रहुथिला जलपरी खुशी रे पानी भितरे बुलुथिबा समय रे हठात पानी रो स्रोत बढ़ी गला। ए कौन हेउची हठात पानी रो स्रोत केमिति बढ़ी गला बंचाओ बंचाओ। किए एमिति पड़िची मु तो पाखकु जाई देखी। अरे ये तो जलपरी हेले जलपरी तो होश नाही मु एबे ही किछि करी। एमिति चिंता करी कुनी पानी आनी जलपरी रा मुहरे ढालिला आउ ताकू उठेला। जलपरी जलपरी उठ जलपरी। आह किए किए मते डाकुच मु कोठी अछि मु तुमको डाकुची जलपरी तुमर होश नथिला सेति पई मु तुम मुहरे पानी ढाली तुमको उठाउथिली हेले जलपरी तमर एमिति अवस्था केमिति हैला मो जमा भी निश्वास नहीं पारुनी मु एबे पानी भीतर को जाए। मो पानी भीतर बुलुथिली हठात पानी रो स्रोत बढ़ी गला सेही पानी रे भासी आसी मु एठी पड़ी गली। सुंदर छोट पक्षी तू आज मोर जीवन रक्षा कलु कह तती कौन दरकार तू जहा कहबू मु तते से सब उपहार देबी। मोर सेमिति किछि इच्छा नाही जलपरी आज मोर जन्मदिन मो सांग मानक परी मु भी आज केक काटिबा को चाहूथिली हेले आमे बहुत गरीब माँ अनेक कष्ट करी घर चलती आज जाई केबे भी मो जन्मदिन पालन हेइनी। तू आउ मन दुख करनी छोट पक्षी तू मो सांगरे आसे मु तो इच्छा पूरा करिबी। हेले मु कोठी के जिबी मो सहित मो राजप्रसाद को जीबू। एमिति कही जलपरी चढ़ई छुआ को पानी भीतर को नहीं गला। जलपरी मु तो पानी भीतर अछि मु केमिति निश्वास नहीं पारुची मु से व्यवस्था करि देइची तू पानी भीतर निश्वास नहीं पारिबू तोर किछि असुविधा हेबनी मो राजप्रसाद को जाले मु तते बहुत भल भल खाइबा खुएबी। एमिति कही जलपरी चढ़ी छुआ को नहीं ता प्रसाद को गला आउ ताको अनेक भल भल खाइबा देला। वाह एठी तो अनेक खाइबा अछि ए सब कोन मो पई। हाँ ए सब तो पई तो मन भरी खाइबा खा। तापरे कुनी खाइबा खाइला सेपटे आज मो झियर जन्मदिन से केते आशा करिथिला आज केक काटिबो हेले मु ता पई गोटे केक भी किनि पारुनी ना ना मु ताको आज मन दुखरे देखि पारिबिनी मु आज जेमिति भी हेउ ता पई गोटे केक किनि आनिबी। मिट्टू भाई आज मो झियर जन्मदिन मो पाखरे टंकाटी भी नाही मते गोटे केक धार देई थाओ मो पछरे तुमको टंका देई देबी।
ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କେକ୍ ଧାର ଦିଏନି, ହେଲେ ରାଜୁ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କେକ୍ ଧାର ଦେଉଛି। ତୁ ମତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଚଢ଼େଇକୁ କେକ୍ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ କେକ୍ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। କୁନି, ମା କୁନି, ଦେଖେ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିଛି। ଏ କଣ, ଝିଅଟି ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରିନି? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଅନେକ ଡେରି ହେଲାଣି ଜଳପରି, ମା ମତେ ଖୋଜୁଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ, ତୁ ଏ କେକ୍ ନେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କାଟିବୁ, ଆଉ ତା ସହ ଏ ମୁକ୍ତା ବି ନେ। ଏ ମୁକ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ତମେ ମାନେ ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବ। ତୋର ଯେବେ ବି ମୁକ୍ତା ଦରକାର ହେବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମତେ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତା ଦେବି। ଜଳପରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଆଣି କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମା, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ତୁ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଇନୁ? କୁନି ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା, ଏଇ ମୁକ୍ତାକୁ ନିଅ, ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ମରାମତି କରିନିଅ। ହଁ, ତା ତ କରିବି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ କୁନିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲା। କୁନିର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ତା ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆସିଥିଲେ। ବା କୁନି, ତ କେକ୍ ଅନେକ ବଡ଼, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ହଁ କୁନି, ଆଜି ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଖୁସି, ତୁ ଏବେ କେକ୍ କାଟେ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ସତ କଥା, କୁନିର ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହଉଛି। ଆଜି ଯାଏ ତ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି କେବେ ପାଳନ ହେଇନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବି, ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ବି କୁନି ଜନ୍ମଦିନ ପରି କରିବେ। ଏମିତି କୁନି କେକ୍ କାଟିଲା। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଗଲେ। କାଉ ଛୁଆ ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। 2 ଦିନ ତଳେ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଖାଇବା ଧାର ନେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି, ଆଉ ଦେଖିବି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳପରି, ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଆରେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ମତେ କହ। ଜଳପରି, ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଏଇ 2ଟି ମୁକ୍ତା ନେ। ଏ ମୁକ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ତୁ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମୁକ୍ତା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସବୁ ଦୂରରୁ କାଉ ଦେଖୁଥିଲା। ଓ ଏମିତି କଥା, ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ବି ଏ ଜଳପରି ପାଖରୁ ମୁକ୍ତା ନେଇକି ରହିବି। ଜଳପରି, କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ହଁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, କହ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତା ଦେବି। ନା ଜଳପରି, ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତା ନେବାକୁ ଆସିନି। ମୋ ମା ଏବେ ସୁସ୍ଥ, ସେ ତୁମ ପାଇଁ ନିଜେ ମିଠା ତିଆରି କରି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଅ ଖାଅ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଜଳପରି ଉପରେ ଏକ ଜାଲ ପଡ଼ିଲା। କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଜଳପରି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଜଳପରିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା, ଆଉ ତା ପାଖରୁ ଅନେକ ମୁକ୍ତା ନେବା। ନା, ଜଳପରିର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନା, ଆମେ ଜଳପରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବୁ। ଜଳପରି ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ମୁକ୍ତା ଦେବ, ଆମେ ସେ ମୁକ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଧନୀ ହେବୁ। ଏ କଣ, ଜଳପରି ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ବଦମାସ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଜଳପରିକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଠି ଆଣି ମିଟୁ ଆଉ କାଉକୁ ପିଟିଲା। ସେଇ ଭିତରେ କୁନି ଜଳପରିର ଜାଲ କାଟି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ ଦଳ, ମତେ ବନ୍ଦୀ କରି ତମେ ମାନେ ଠିକ କରିନ। ମୁକ୍ତା ନେବାକୁ ତମର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ନା?
ଏବେ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତା ବନେଇଦେବି। ଏମିତି କହି ଜଳପରି କାଉ ଆଉ ମିଟୁକୁ ମୁକ୍ତା ବନେଇଦେଲା। ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେବେ ବି କିଛି ଦରକାର ହେବ ଏଠାକୁ ଆସି ମତେ ଡାକିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତମେ ମାନେ ଭଲରେ ରୁହ। ତାପରେ ଜଳପରି ନିଜ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ।